Ito yung pagkagising ko sa umaga. Yung mga anak ko hindi pa naka-move on sa pag-tent. Nag-camping pa rin sila sa bahay. Hello. Hello. So, good morning. Happy Sunday. Good morning. Where's the tent for Mateo? Paulo kan from the house. Wow, nice. Hello. Almost 10 plots, Paulo. Abkan. This is all dinosaur plots, Regis. Das ist Dinosaurierplatz und oben sind wir Dinosaurier. Hey, Kakubasiota. Oh my goodness. Another ligpit din, another labahin. Oh. Akalaba ko lang ng mga... Hey, Ay, Kakubasiota. Ah, Musimasa. smile daw, be. Ay, sus, ang